64वां भाषा शहीद दिवस के अवसर पर 19 मई आंदोलन के प्रमुख सेनानी तथा सर्वाधिनायक परितोष पाल चौधरी के आवक स्मृति मनाए जाने के उद्देश्य को सामने रख एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। परितोष पाल चौधरी स्मृति परिषद के कार्यकर्ताओं ने यह सिद्धांत लिया है और संदर्भ में सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का अपील किया है। एक स्मृति चारण सभा में कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में सभापति हारान दे, सभापति शिल्पी श्रावणी सरकार, बारिंद्र दास तथा दूसरे कई वक्ताओं की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मृदुला भट्टाचार्य, कवि साहित्यिक, दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाए। मृदुला भट्टाचार्य তাৎকালে সেই ভাষার জন্য নিবেদিত 11টি প্রাণী ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব হিসাবে আমাদের উনি সহসভাপতি ছিলেন। তো আমরা ওনাকেই সভাপতি হিসাবে এটা আমরা আজকে ই করলাম। আপনারা সবাই এটাকে প্রথমে আমি সঙ্গীতের মাধ্যমে এখন আমাদের যেহেতু 19 মে উপলক্ষে, তো আমি আমাদের এখানে দুজন গায়ক উপস্থিত, একজন আমাদের ভিতরে বারিন্দ্র দাস মহাশয় এবং শ্রাবণী সরকার। তো আমি প্রথমে বারিন্দ্র দাস মহাশয়কে বলছি ভাষার উপরে, 19 মে ভাষার উপরে একটা সঙ্গীত দিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানটা শুরু হবে। একটা গান পরে আবার সমাপ্তি ফুলে রাঙানো আশা গৌরবিনী জননী আমার বাংলা ভাষা। 19-21 বিমল আকাশে শিমুলে রাঙানো আশা গৌরবিনী জননী আমার বাংলা ভাষা। এই ভাষাতে গান করেছি কত যে বাউল ফকির, রামপ্রসাদী ভাটিয়ালি জারি সারি লিখি। রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ নজরুলের এই ভাষা গৌরবিনী জননী আমার বাংলা ভাষা। 20-21 বিমল আকাশে শিমুলে রাঙানো আশা গৌরবিনী জননী আমার বাংলা ভাষা। স্মরণে মাঝে